नहीं नहीं टोटल उसमें से 2 मीटर रहेगा वर्टिकल। हाँ उसके बाद इससे 1 मीटर नीचे रहेगा पैरेलल। वही है 3 मीटर ऐसे है ना वही। কেন এখানে দেখি না জন্য অত পক্ষে এগুলো সুবিধাই 12 মিটার চালগুলো কোনো ব্যাপার না। টিএমসিতে একটা বাড়িতে পর সেকেন্ড বাড়িতে লাগানো না না প্রতিদিন যায় চিনি
आपका कास्टिंग स्टॉप हो गया? अबे, अच्छा লাইন মানে ও আচ্ছা